আজকে সকাল সকাল বাহারে যাইসু মোর সাং গোটে সাঙ্গে পড়ন কি আমার বড়িয়া সারঙ্কর অজা খরাপ হয়ে দিছেন বেলে সান্থানা সহজ করবার লাগি ই রঞ্জন কে সোস লাগুতেছে যে তো বাটে অটকি করে প্যান্ট পি দেসন ছোটনকির জগন্নাথ মন্দির কে পড়ুনি হেলা পরিহার প্রতিষ্ঠা করবার বগি লাগুছে বরনকি কে পৌঁছিসু কি তো ডাইরেক্ট নাস্তা করে দেসু ইস্পর ও নীলাম্বর দাদা কে বহুত দিন পরে দেখছু যে তো খুশ লাগি যাসি আমার বড়িয়া সার ও এনো সার সঙ্গে भी भेट पड़ी जासु इमाने तो मोर वीडियो देखसी बोल संजय मते विश्वास नहीं लागू था सब कोनुआ कम माने भी खाबा लगी बसी जासन सबके दे साला परे हमें भी खे देसु स्पोर्ट दादा तो कार के चलवा बोलतु सन बड़िया सार के चाबी मांगुतु सन सबे के साला परे हमर एनो सार और बड़िया सार भी खे बसी जासन इमाने जेनी सबे खे देती संजय तो हे ठाणे एकासुई पड़ी थी सन बहुत दिन परे एनो सार संगे कथा लागसु तो खुश लगी जासी काम धाम सब सरला परे आमे पले आसु निज निजर घर आम डभा कॉलेज के बहुत दिन उन्हें देखी थे बेले आज देखी करी खुश लगी जासी।